Exercice 3, inducteur et induit fixe. Dans un solénoïde long B1, on place une bobine plate B. Les conventions positives choisies pour le courant débité par le générateur et le courant induit sont celles de la figure. Le générateur G mentionné sur la figure ci-contre est un générateur de courant. Le générateur, il est un générateur de courant, c'est-à-dire il produit un courant d'intensité I1, mais cette intensité varie en fonction du temps, comme l'indique la figure ci-dessous. I1 est une grandeur réglable. On donne taux égale 0,1 seconde, I0 est égal à 1 ampère, I0 est l'intensité ici, R résistance reliée à la bobine, la résistance du conducteur ohmique branché au bord de la bobine est 0,2 ohm, mu0 est 4 pi fois 10 à la puissance moins 7. Unité SI. طبعا المu0 هي البرméabilité magnétique du vide ou bien de l'air. عندنا هون بالcircuit أكيد la bobine B1 c'est un solénoïde car sa longueur est très grande devant le diamètre d'une spire. والB هي bobine car la longueur est inférieure au diamètre d'une spire. Comme on dit, une bobine plate, c'est-à-dire la longueur de la bobine est inférieure au diamètre d'une spire. La première question, préciser l'inducteur et l'induit. L'inducteur, celui qui produit le champ magnétique variable, et l'induit, là où apparaît le courant induit. طبعا هون في عندنا deux circuits. Circuit qui comporte le solénoïde relié au générateur, où le générateur produit un courant réel. Ou un circuit qui ne contient pas un générateur, là où va apparaître le courant induit. Donc, le circuit ou l'induit, c'est le solénoïde parce qu'elle va produire un champ magnétique dû à la présence du courant réel. Et l'inducteur et l'induit, c'est là où va apparaître le courant induit et le bobine plate, le circuit qui comporte la bobine plate avec le conducteur ohmique. L'inducteur هو السولينويد والinduit c'est le circuit qui comporte la bobine et la résistance. Question 1. L'inducteur c'est le solénoïde B1. L'induit, c'est là où va apparaître le courant induit. C'est le circuit bobine plate, petit b, plus conducteur ohmique de résistance petit r. Plus petit r, le conducteur ohmique de résistance petit r. Avec les fils de connexion. C'est la question 1. Deuxième question, le solénoïde comporte N1 égale 2 millispires par mètre. Rappelez la direction et le champ magnétique B1 à l'intérieur du solénoïde, ainsi que son intensité B1 en fonction de l'intensité I1. Lorsque le solénoïde est traversé par un courant réel I1, elle va produire un champ magnétique B1. Le champ magnétique B1 a pour direction, ici, selon la figure, elle est horizontale. Et l'intensité en fonction de B1, c'est égal à mu0 fois N petit N1 fois I1. N1 est le nombre de spires N1 sur L1, il est petit N1. La deuxième question, direction de B1, direction de B1, horizontale. لأنه toujours B1 est parallèle à l'axe du solénoïde. Horizontale.
فإذا الديريكشن horizontale. Sens, acquis de sens, on ne peut pas déterminer maintenant le sens parce qu'on ne sait pas le sens du courant I1 maintenant. Direction, c'est horizontale. Intensité de B1, l'intensité. B1. C'est B1 égale mu0, la perméabilité magnétique du vide, fois le nombre de spires N1 sur la longueur du solénoïde L1 fois I1. Mais ici, il donne le nombre de spires par mètre, c'est-à-dire petit N1. يعني هي mu0 fois N1 petit N1 لأنه معنى النمبر de spires par mètre fois I1. Le mu0 هي 4 fois 4pi fois 10 à la puissance moins 7. 4pi fois 10 à la puissance moins 7. Le N1 هو 2000 fois 2000 fois I1. D'où B1 égale B1 égale 8i fois 10 à la puissance moins 4 I1. 8i fois 10 à la puissance moins 4 fois I1, l'intensité débitée par le générateur. C'est l'expression de B1. أكيد ال B1 en Tesla وال I1 en ampères. يعني إذا بدنا نحط الأونيتي لل B1 ال B1 en Tesla وال I1 est exprimé en ampères. طبعا هون بدي أذكر إنه ال I1 هو الانتنسيتي du courant débité par le générateur اللي هي ريجلابل ما عندها فالور كونستانت أكيد حسب الجراف اللي معنا. فإذا بالسؤال بالكيستيون 2 le solénoïde comporte N1 égale 2000 spires par mètre. Rappelez la direction de B1 à l'intérieur du solénoïde ainsi que son intensité B1 en fonction de I1. On a déterminé la direction et l'intensité. طبعا أنا هون بدي أذكر إنه ال B1 هي horizontale. Pourquoi؟ لأنها parallèle. لأنه ال B1 est toujours parallèle à l'axe du solénoïde. Ici, l'axe est horizontal. Axe du solénoïde. Solénoïde. Lénoïde. طبعا الأكس هون هو perpendiculaire au spire يعني هو أكس horizontal. طبعا الأكس du solénoïde B1 هو هذا الخط اللي بيكون perpendiculaire au plan des spires. Donnez le sens de B1 dans les différents intervalles de temps. Donnez le sens de B1 sur les différents intervalles de temps. بالنسبة لأول intervalle de temps اللي هو من الزيرو للتو الإي 1 هي بوزيتيف. فإذا نحن بدنا ناخذ السنس للكورون إي 1 هو هيك. اوكي يعني معناتها اترافير لي سبير رح يكون فير لو با او اترافير لو سولينويد هو دو غوش ا دروات. بما انه السنس دو كورون اي 1 هو دو غوش ا دروات فتكون البي 1 هي فير لا دروات دابري لا ريغل دو لا مان دروات. دابري لا ريغل دو لا مان دروات حتكون البي 1 فير لا دروات. بالنسبه للانترفال تو دو تو ما عندنا كورون اي 1 0 فاذا بي 1 ايجال ا 0 ما حيكون عندنا سنس اكيد للبي 1. Entre 2 et 4 taux, 2 taux et 4 taux, quand même l'I1 est dans le sens positif, هتكون B1 quand même de gauche à droite. بينما بالانترفال 4 taux 5 taux l'I1 هي négatif يعني elle circule de droite à gauche فهتكون الB1 de droite à gauche.
فنحن بدل ما نحط 3 انترفال دغري حنعمل entre 0 et 4 taux. l'I1 est positif, يعني I1 circule dans le même sens que le sens positif indiqué sur la figure, يلي هو de gauche à droite, فحتكون ال B1 de gauche à droite. بينما بالانترفال 4 taux 5 taux, l'I1 est négatif, يعني l'I1 circule de droite à gauche. أكيد à travers les spires حتكون إذا de droite à gauche حتكون vers le haut. فال B1 حتكون vers la gauche, يعني de droite à gauche. فإذا نحن حنقسم هيدا السؤال لدو انترفال، ما فيني أقسمه لثلاثة لأنه نفس الشيء. donner le sens de B1 فإذا دغري حاخذ الفيجور أنا. c'est la première figure مثلا. هون بأي انترفال 0 4 تو. أكيد 0 تو et 2 تو 4 تو. يعني هون فيني أكتب dans l'intervalle 0 تو 0 taux et ou bien union نفس الشيء et deux taux 4 taux. طبعا السين للإي 1 هو positif. l'I1 est plus grand que 0. يعني معناتها elle circule dans ce sens à travers les spires, elle est vers le bas. يعني l'I1 est vers le bas. هيك de gauche à droite. فحتكون ال B1 vers la droite. هيدا السنس de I1. حتكون ال B1 حتكون هيك. هيدا ال B1. vecteur B1 هو vers la droite. هيدا c'est dans le premier intervalle. يعني هون le B1 est dirigé vers la droite. B1 est dirigé de gauche à droite. À droite. هيدا بالكيستيون 3 بالانترفال 4 5 حناخذ فيجور ثانيه. Dans l'intervalle 4-5, l'I1 circule dans le sens, elle est négative. يعني معناتها elle circule dans ce sens. l'I1 est négatif. Voici le sens de I1. فنحن حنشوفها هون vers le haut. أكيد l'I1 هو الكورون débité par le générateur ما بيمرق بالبارتي روج بالبوبين بلات. أكيد بده يمرق بالسولينويد. فإذا I1 circule dans le sens négatif. Voici le sens de I1, elle est négative. فإذا ال B1 يلي هو champ magnétique produit à l'intérieur du solénoïde حيكون vers la gauche, de droite à gauche. أكيد d'après la règle de la main droite ou bien أكيد حسب le sens de I1. B1 de droite à gauche. أكيد نحن هون. Pourquoi on a un champ magnétique B1? Parce que la bobine, le solénoïde يعني B1 est traversé par un courant. يعني معناها الفاس نور تبعية البوبين B1 هي هون. هيدي الفاس نور وهيدي الفاس سود. إذا بدنا نحكي عن الفاس دو سولينويد. أكيد. بينما بالصورة اللي قبل بالانترفال اللي قبل كان الفاس نور من هون حال ما بتطلع ال B1 والفاس سود هو من هون. اوكي. هيدا بالنسبة للسؤال الثاني. فإذا هون بدنا نقول بالكيستيون 2 dans l'intervalle
dans l'intervalle 4 taux, 5 taux, I1 est négatif, I1 est plus petit que 0, donc B1 est dirigé, de droite vers gauche. يعني elle est dirigée vers la gauche. vers la gauche ou bien de droite à gauche. هيدا بالنسبة للكيستيون 3. بالنسبة لأي question 3. Partie 4. Justifier l'apparition d'un courant induit dans certains intervalles de temps et préciser son sens en se basant sur la loi de Lenz. Justifier, يعني expliquer l'apparition, vérifier l'apparition du courant induit dans certains intervalles de temps, يعني l'existence du courant induit, l'apparition, يعني l'existence du courant induit dans certains intervalles de temps et préciser son sens. On va déterminer le sens du courant induit en se basant, يعني عندنا deux parties بالquestion. أول partie هي justifier l'apparition, l'existence du courant induit et deuxième partie, le sens du courant induit. Enfin, tout d'abord, partie 4. On va justifier l'existence, partie 4, première partie, apparition du courant induit dans certains intervalles. Intervalle de temps. On va justifier l'apparition du courant induit dans certains intervalles de temps. Comment on va justifier l'apparition du courant induit dans certains intervalles de temps? Tout d'abord, dans l'intervalle 0 taux, I1 augmente avec le temps, augmente de 0 jusqu'à I0, يعني jusqu'à 1 ampère. Par suite, B1 اللي هي proportionnelle à I1 لأنه ال B1 طلعت معنا 8 pi fois 10 à la puissance moins 4 I1 augmente avec le temps. Puisque B1 augmente, le flux magnétique de B1 à travers la bobine plate B varie avec le temps. C'est comme il y a un générateur fictif dans le circuit, c'est-à-dire il y a apparition d'une force électromotrice induite E égale moins dφ sur dt. Et puisque le circuit de la bobine est fermé, il y a un courant induit qui apparaît dans le circuit contenant la bobine. هلا بالانترفال تو 2 تو اكيد ما في عندنا courant induit لانه I1 est constant, فاذا B1 est constant et le flux est constant. L'intervalle 2 taux 5 taux I1 diminue اكيد فينا نقسمه ل 2 taux 4 taux وفينا نقسمه ل 4 taux 5 taux. هلا بما انه باثنين انترفال I1 diminue avec le temps وما في عندنا يعني رسم فنحن دغري فينا نقول بالانترفال 2 تو 5 تو يلي هو بيتضمن 2 تو 4 تو 4 تو 5 تو I1 diminue avec le temps فاذا B1 diminue avec le temps. طبعا بدي اذكركم انه الB1 هي proportionnelle à I1 فاذا B1 diminue, le flux magnétique de B1 à travers la bobine plate varie. فاذا il y a apparition d'une force électromotrice induite E égale moins dφ sur dt. C'est comme il y a un générateur fictif dans le circuit et puisque le circuit de la bobine est fermée, alors il y a un courant induit dans le circuit. هلا بما انه الشرح هو زيته بس هون الفرق بين الانترفال 0 تو 0 تو et 4 et 2 تو 4 5 تو يعني الاي 1 عم تكبر والاي 1 عم تصغر فينا نقول دغري dans les deux intervalles 0 تو et 2 تو 5 تو الاي 1 varie avec le temps, donc B1 varie avec le temps. Par suite, le flux magnétique de B1 à travers la bobine plate varie. فإذا الشرح فينا نعمله شرح واحد existence dans certains intervalles. شو هن الانترفال اللي عم بشتغل فيهم؟ Dans les intervalles
0 taux et 2 taux, 5 taux. l'I1, l'intensité du courant est réelle. I1, il est débité par le générateur, varie avec le temps. Varie avec T. Donc, B1, donc, l'intensité B1 du champ magnétique, l'intensité du champ magnétique B1 varie avec T. فإذا I1 varie avec le temps. Donc, l'intensité du champ magnétique B1 varie avec T. Entre parenthèses, B1 égale K fois I1. Le K est 8 pi fois 10 à la puissance moins 4, elle est proportionnelle. Par suite, donc, par suite, le flux magnétique de B1 à travers la bobine plate, et varie avec T. Donc, d'après la loi de Faraday, d'après la loi de Faraday, il y a apparition d'une force électromotrice induite E égale moins défi sur dt différent de 0, moins défi sur dt qui est différent de 0. C'est comme il y a dans le circuit un générateur fictif. C'est comme il y a dans le circuit de la bobine B, un générateur fictif puisque le circuit de la bobine est fermé, puisque le circuit de la bobine B est fermé, un courant électrique induit, un courant électrique induit d'intensité I apparaît dans le circuit. Dans le circuit de la bobine. De la bobine plate.
فإذا هيك بنشرح l'existence du courant induit. بنقول I1 varie avec le temps. Donc, l'intensité du champ magnétique B1 varie avec T. C'est comme le flux magnétique de B1 à travers la bobine plate. Le flux magnétique de B1 à travers la bobine plate, B, varie avec le temps. D'après la loi de Faraday, il y a apparition d'une force électromotrice induite, E égale moins dφ sur dt, différent de 0. Acquis, il y a existence d'un générateur fictif dans le circuit. Puisque le circuit est fermé, alors un courant électrique induit apparaît dans le circuit. طبعا هون بدي أذكر إنه pendant l'intervalle, durant l'intervalle 0 taux, I1 أكيد augmente de 0 à I0 بينما هون I1 diminue. مشان هيك أنا جمعت الإكسبليكاسيون باثنين انترفال دغري. هلا بدنا نطلع السنس du courant induit. Sens du courant induit. بدنا نحكي عن السنة بالبارتي 4 طبعا. Sens du courant induit. D'après la loi de Lenz. D'après la loi de Lenz. طبعا أول شغلة بدنا نقول إنه la présence du courant induit, la présence du courant induit à travers la bobine plate petit b fait apparaître un champ magnétique induit BI. Dans la présence du courant induit à travers la bobine plate, le courant induit I, à travers la bobine plate B fait apparaître un champ magnétique induit BI. D'après la loi de Lenz, d'après la loi de Lenz, le sens du courant par ses effets électromagnétiques, اللي هو l'apparition de BI, par ses effets électromagnétiques, le sens du courant induit doit s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. D'après la loi de Lenz, par ses effets électromagnétiques, le sens du courant induit doit s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. طبعا احنا قلنا انه l'apparition de BI ناتجه عن مين؟ ناتجه عن وجود الكورون induit à travers la bobine plate. بما انه برهنا انه il y a existence d'un courant induit à travers la bobine plate, معناتها il y a apparition d'un champ magnétique B induit. هيدا champ magnétique B induit, d'après la loi de Lenz, le sens du courant induit doit s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. Faisant la présence du courant induit I à travers la bobine plate B fait apparaître un champ magnétique induit BI.
D'après la loi de Lenz, par ses effets électromagnétiques, le sens du courant induit doit s'opposer à la cause qui lui a donné naissance. هلا dans l'intervalle نجي بنقسم للانترفال. الانترفال الاول هو 0 2 0 2. شو صار عندي باول انترفال؟ قلنا البي 1 اوغمونت، فاذا بي اندويت شو بدها تعمل؟ دوا ديمينويي بي اندويت، ما هيك ما قلنا بي 1 اوغمونت، لانه اي 1 اوغمونت، بي 1 اوغمونت. دونك بي اندويت اللي عم نحكي عنها doit s'opposer à l'augmentation de B1, يعني doit diminuer B1. Doit diminuer B1. طبعا هيدا بالانترفال 0 2. كيف doit diminuer B1؟ يعني B induite et B1 doivent être collinéaires. B induite et B1 doivent être collinéaires, يعني parallèles de différents sens. فإذا B induite et B1 doivent être collinéaires de différents sens. طبعا بنروح على أول فيجور بالانترفال الأول. البي 1 هي dirigée vers la droite لأنه الإي 1 كانت بوزيتيف أكيد، فبتكون البي اندويت هي dirigée vers la gauche، يعني البي اندويت حتكون هيك هون، هيدي البي اندويت. طبعا هيدي بي اي خليني ارسمه بالاخضر لحتى يبين عنا فرق. البي اي فاذا اخضر، البي اي هي doit diminuer B1 يعني معناتها aller vers la gauche. هيدي البي اي. طبعا الكورون électrique induit circule de B vers A à travers la bobine، يعني الكورون حيبين عندنا à travers les spires dirigés vers le haut. de gauche à droite يعني حتكون الكورون induit هو négatif، يعني الإي حتكون négatif الكورون induit. هيدا بأول انترفال اللي هو 0 2 0 2. فإذا بالانترفال الأول اللي هو 0 2 حيكون عندنا الكورون إلكتريك البي اندويت البي 1 هي اوغمونت لأنه اي 1 اوغمونت، فإذا البي اندويت دوا ديمينوي بي، منشان هيك البي اندويت حتكون عكس البي. OK. Ou en appliquant la règle de la main droite, le courant induit circule dans le sens négatif, yani à travers la spire de B vers A, à travers le conducteur ohmique de A vers B. إذا بدنا نكتب l'explication dans l'intervalle B1 يعني B1 est dirigé de gauche à droite. عفوا طلعت معنا B1 est dirigé BI عفوا le B1 de gauche à droite, le BI de droite à gauche. Le BI de droite, donc BI. Donc BI est dirigé
de droite à gauche. Donc, أو d'où I1 أو I négatif. يعني elle circule de A vers B à travers le conducteur ohmique. هيدا بالنسبة للانترفال 0 2. هلا بالانترفال 2 تو 4 تو خلينا ناخذ نحن الانترفال 2 تو 4 تو هيدي الصورة. طبعا بالانترفال 2 تو 4 تو بدي اذكركم انه كانت البي 1 كمان vers la droite. هيك كانت البي 1. voici B1 لأنه الإي 1 كانت بوزيتيف. هيدي البي 1. طبعا الإي 1 كانت بالانترفال 2 تو 4 تو plus grand que 0 يعني هون vers le bas بالأسود. بس الإي 1 أكيد صحيح هي بوزيتيف بس elle diminue. Elle diminue. الإي 1 هي plus grand que 0 mais diminue. Elle diminue de I0 jusqu'à 0. فحيطلع عنا le B induit doit augmenter B. يعني B induit et B sont collinéaires de même sens. هاخدها بالأخضر أنا le B induit. Voici B induit. Elle doit augmenter B. عم نحكي نحن بالانترفال 2 تو 4 تو. هلا en appliquant la règle de la main droite sur B induite à travers la bobine أكيد حتكون ال I1 circule dans le sens positif indiqué sur la figure اللي هي vers le bas. يعني de A vers B à travers la bobine plate. فكمان حيطلع عنا إنه ال I الكورون induit هو négatif. هو positif عفوا. هون حيطلع الكورون induit petit I هو positif. لأنه السنس بوزيتيف هون هو de B vers A à travers le conducteur ohmique. فهون حطلع لنا الكورون induit هو positif en appliquant la règle de la main droite sur B induit. أصلاً ال B induit نفس السنس تبع ال B1 فأكيد السنس بوزيتيف حيكون مثل السنس de I. طبعاً هون بالانترفال أكيد عم بشتغل بأي انترفال 2 تو 4 تو لحاله 4 تو حتطلع ال I1 diminue فالإي حتطلع بوزيتيف. طبعا شو السبب؟ حنشرح هون شو السبب. dans l'intervalle أكيد من التو لل2 تو ما في عندنا كورون يعني ما في بي. 2 تو 4 تو I1 diminue. الI1 أكيد diminue يعني أكيد B1 diminue. B1 diminue فأكيد يعني فينا هو الانتنسيتي دو B1 diminue أكيد مش ضروري فيكتور. فبما انه الانتنسيتي ديمينيو فاكيد الفيكتور دوا ديمينيو. فينا نحط فيكتور وفينا ما نحط. معناتها B induite doit augmenter B. doit augmenter B. B1. فإذا B induite et B1 doivent être collinéaires de même sens. B induite et B1 doivent être collinéaires
de même sens. De même sens. Donc, B induite est dirigée vers la droite. Vers la droite, يعني de gauche à droite. مثل البي 1. vers la droite معناها انه الاي هي بوزيتيف. الاي شو حتكون؟ بوزيتيف. طبعا vers la droite à travers la bobine اكيد. الBI et B1 sont collinéaires de même sens. BI est dirigé vers la droite أكيد à l'intérieur de la bobine plate. معناتها le courant est positif. Le courant induit est positif. هيدا عم نحكي إذا كان عندنا بالانترفال 2 تو 4 تو. هلا بالانترفال 4 تو 5 تو كمان I diminue de 0 à moins I0 sur 2. يعني كمان إذا نطلع على الانترفال 4 تو 5 تو كمان الإي diminue. الإي1 diminue de 0 à moins I0 sur 2. يعني حيطلع عنا كمان البي induite doit augmenter B1 بس هالمرة لأنه البي 1 هي dans le sens يعني هون لأنه البي 1 بالانترفال 4 تو 5 تو هي vers la gauche حتطلع البي induite كمان vers la gauche. هيك هيدي البي induite والcourant حيطلع vers le haut. الcourant induit à travers la bobine يعني il circule de A vers B à travers le conducteur ohmique. يعني هون الcourant بيطلع négatif. courant induit عكس السنس بوزيتيف أكيد. بالانترفال 4 تو 5 تو. فإذا dans l'intervalle 4 تو 5 تو dans l'intervalle 4 تو 5 تو كمان الاي 1 diminue نفس الشرح. يعني اي 1 diminue B1 diminue معناتها B induite et B donc B induite doit augmenter B يعني B induite et B1 sont collinéaires de même sens. Collinéaires de même sens. فإذا الإي بتكون négatif. ليه؟ لأنه البي induite est dirigé vers la gauche. B induite est dirigé de droite à gauche. Est dirigé de droite à gauche. De droite à gauche. طبعا والإي طلعت نيجاتيف. C'est la question 4. Déterminer les expressions de B1 en fonction du temps dans chacun des intervalles de temps de la figure en haut.
déterminer les expressions de B1. نحن اصلا طلعنا ال B1 طلعت معنا en fonction de I1 طلعت معنا 8pi fois 10 à la puissance moins 4. En fonction de T dans chacun des intervalles de temps de la figure en haut, puis déduire l'expression du flux magnétique dans chaque intervalle de temps et prendre 0,32 pi est égal à 1. يعني ال pi هي 1 sur 0,32. فإذا ال pi بالpartie 5 on va déterminer أول شيء on va prendre 0,32 pi est égal à 1. Pi est égal à 1 sur 0,32. هيدي هي الفالور de pi. يعني elle est égale à 3,125. 3,125. C'est la valeur de pi qu'on va prendre dans le calcul. طبعا نحن المطلوب منا les expressions de B1 en fonction de T dans chaque intervalle et puis les expressions du flux magnétique كمان en fonction de T dans chaque intervalle. طبعا نحن ما تنسوا انه نحن طلعنا ال B1 قبل هي 8pi fois 10 à la puissance 8pi fois 10 à la puissance moins 4 I1. I1. طبعا إذا أنا جيت ضربت 8pi يعني 8 fois pi بده يطلع معي 8 fois أو 8 divisé par 0,32 هيطلع عندي 25 يعني هون ال 8 pi هي 25 fois 10 moins 4. ال B1 حتطلع 25 ال 8 pi هي 25 fois 10 à la puissance moins 4 I1. وفيني اكتبها 2,5 fois 10 moins 3 كمان كإكريتور سcientifique. يعني إذا عملت 8 fois 3,125 أو 1 sur 0,32 حيطلع عندي على الكالكولاتريس sur la calculatrice 25 fois 10 moins 4. فيني اكتبها أنا 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 وفيني خليها هيك يعني ال B1 هي 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 I1. طبعا أنا هلا شو بدي أعمل؟ لطلع الإكسبريسيون de B1 en fonction de T. أنا بدي ال B1 en fonction de T. Il faut chercher I1 en fonction de T dans chaque intervalle. يعني بدي روح على الفيجور أو على الجرافيك بدي طلع l'expression de I1 dans l'intervalle 0 taux, l'expression de I1 dans l'intervalle taux 2 taux, l'expression de I1 dans l'intervalle 2 taux 4 taux et dans l'intervalle 4 taux 5 taux. يعني في عندي 4 expressions de I1. L'intervalle 0 taux, acquis I1 est une droite croissante passant par l'origine. Donc, son équation en mathématiques est Y égale AX. يعني I1 égale K fois T. Et je détermine la pente. Dans l'intervalle, tout d'abord, dans l'intervalle 0 taux, I1 est une droite, augmente linéairement avec le temps en passant par l'origine. Augmente linéairement en passant avec T acquis. T en passant par O, par l'origine. Donc, son équation, c'est une droite passant par l'origine. Donc, ton équation est de la forme I1 égale K fois T. Avec K et la pente. I1 هي البانت. فينا نحطها A fois T, فينا نحطها B fois T اللي بدكم اياه. égale K fois T. أكيد ال K
الكا هي البانت، بيسموها بانت بالمات، يلي هي دلتا اي sur delta t. الكا هي البانت de la droite égale delta I1 sur delta t يلي هي I1 final moins I1 initial sur t final moins t initial. طبعا هيدولي بدهم يكونوا بالانترفال 0 تو، يعني عم نحكي نحن كاي ان فينال هو هون والانيشيال هو على الاو، يعني بالانترفال 0 تو ديل اي ان فينال هي اي 0 سور موان 0 سور تو موان 0 ضمن الانترفال اللي عم بشتغل عليه، ضمن الانترفال يلي عم بشتغل عليه. يعني اي 0 يلي هي الفينال موان 0 الانيشيال سور تو التان فينال موان 0، يعني حيطلع البانت هي اي 0 سور تو. طبعا بالنسبه للفالورات الفالور دو اي 0 هي 1 امبير بعتقد 1 امبير، والتو هي 0.1 سكوند، يعني حيطلع عندي 1 امبير سور 0.1 سكوند، يعني حيطلع K égale 10 امبير بار سكوند، امبير بار سكوند. دو الاي 1 الايكواسيون دو اي 1 هي 10 تي 10 تي. طبعا هيدي الايكواسيون دو اي 1 اون لا رامبلاس دون بي 1 حيطلع عنا البي 1 طبعا بالانترفال 0 تو عم بحكي، حيطلع عنا بالانترفال دون الانترفال 0 تو الاي 1 هي طلعت معنا 10 تي، الاي 1 هي 10 تي، فالبي 1 هتطلع 2.5 fois 10 à la puissance moins 3 fois I1 2.5 fois 10 à la puissance moins 3 multiplié par 10t اللي هي I1 فحتطلع égal B1 حتطلع égal 2.5 fois 10 moins 2t يعني 0.025t. هيدي هي الاكسبريشن دو B1 en fonction de t بالانترفال الاول اللي هو 0 2. طبعا البي 1 en تسلا البي 1 en تسلا والتي en سكوند et en سكوند. طبعا ومبين عندي من خلال الايكواسيون اللي طلعت معي انه البي 1 augmente avec le temps. elle est proportionnelle à t. هيدا بالنسبه للانترفال الاول. بيان. طبعا بما انه وصلنا على البي 1 بالانترفال الاول حارجع اطلع انا الفلو دغري. الفلو ما هو بده الفلو كمان، بقول له لو فلو دو بي 1 à travers la bobine plate هو كيف بدنا نطلع الفلو؟ عاطينا هن بالدوني الانجل، اصلا الانجل انتر، اول شيء بدنا نشوف الانجل اي عاطينا النومبر دو سبير دو لا بوبين بلات 200 سبير والسكسيون عاطينا اياها 10 سنتيمتر كاري، بيبقى نشوف بالانترفال 0 تو quelle est la valeur de l'angle entre B1 et N normal. هيدا الانترفال 0 تو نحن اخذين سانس بوزيتيف هيك، فاكيد النورمال سانس بوزيتيف اترافير لا بوبين بلات هو حسب الرسمه مؤيد السانس بوزيتيف، يعني سانس بوزيتيف اترافير لي سبير هو فير لو با، اكيد هيك السانس بوزيتيف، هذا السانس بوزيتيف، فاكيد النورمال حتكون ديريجي فير هيك النورمال
حتكون dirigée vers la droite. حتكون vers la droite النورمال. فالانجل بين بي 1 والان هو 0. هذا بالانترفال 0 2. فاذا الانجل entre B1 et N هو 0. فاذا dans l'intervalle هون الفلو اول شيء بدنا نقول انه nombre de spires de la bobine fois la surface S fois B1 fois cosinus de l'angle entre B1 et N يلي هو هون 0 d'après la figure. لأنه الN est vers la droite والB1 vers la droite. فإذا الأنجل entre B1 et N égale à 0. يعني هيدا بالانترفال الأول. يعني هون بدنا نكتب إنه dans l'intervalle 0 2 dans l'intervalle 0 2 le B1 et N sont collinéaires de même sens. L'angle entre B1 et N هو 0. هو شو 0. طبعا الفلو هو النومبر دو سبير. قد ايه معنا النومبر دو سبير؟ 200 سبير والسرفاس 10 سنتيمتر كاري والبي 1 هلا طلعناها من شوي. فاذا عندنا 200 سبير فوا 10 سنتيمتر كاري فوا 10 بوسانس موان 4 حتى تصير متر كاري. متر كاري. البي 1 هي 0.025 تي 25 تي فوا كوسينوس 0. طبعا كوسينوس 0 هو 1 فحيطلع عنا اذا ضربنا 200 فوا 10 فوا 10 exposant moins 4 فوا 0.025 حيطلع عنا 5 فوا 10 à la puissance moins 3 t. Le flux égal في 1 حسميه لانه باول انترفال هو 5 فوا 10 à la puissance moins 3 t. 5 fois 10 à la puissance moins 3 t. طبعا هيدا بالانترفال عم بحكي بالانترفال شو 0 2 اول انترفال. هلا بالانترفال 2 2 2 الاي ان هي كونستانت. هي قد ايه معنا الاي ان؟ هي 1 امبير اللي هي اي 0. فالبي ان حتطلع كونستانت اكيد. يعني بالنسبه للانترفال الثاني إذا بدنا ناخذ هيك dans l'intervalle اللي هو ما في induction أصلاً. بالانترفال 2 2 2 2 2 2 عندنا دغري الاي 1 هي اي 0 يلي هي 1 امبير. هي 1 امبير فدغري حتطلع البي 1. البي 1 طلعت معنا المره الماضيه او بالسؤال اللي قبل هي 2.5 فوا 10 à la puissance moins 3 فوا اي 1 يعني فوا اي 0 يعني فوا 1 امبير. هيطلع معنا البي هي 2.5 فوا 10 ابسانس موان 3 تسلا. طبعا البي 1 هون هي كونستانت ما فيها تي ابدا. تسلا. بالنسبه للفلو بالانترفال الثاني يلي هو في ايجال في 2 اذا بدكم كمان هو ان فوا بي ان فوا بي فوا اس فوا كوسينوس de l'angle entre B et N يلي هو 0 هون لانه ما تغير البي 1 اصلا. هون البي 1 هي كونستانت وديريجي فير لا دروات يعني بس هي كونستانت. والان حسب السانس بوزيتيف الان هي ديريجي فير لا دروات قلنا ما هيك.
لايك الان، يعني دايما الانجل هون زيرو. فحيطلع عنا 200 فوا بي 1 يلي هي 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 fois 10 moins 4 la surface 10 fois 10 moins 4 اللي هي 10 moins 3 fois 1 وما في عنا تي أكيد، يعني 200 fois 2,5 fois 10 exposant moins 4 moins 3 fois 10 moins 3 هيطلع عنا 5 fois 10 à puissance moins 4 Weber à la puissance moins 4 Weber. طبعا هون الفلو هو كونستان، يعني لما بدي اعمله ديريفي هلا ما حيطلع عندي فورس الكترومagnétique اندويت، بيطلع على زيرو لانه il est constant. فاذا برجع بعيد الكالكول اضبط 200 اللي هو النمبر دو سبير فوا 2,5 فوا 10 à la puissance moins 3 هون يلي هي البي فوا السيرفاس 10 فوا 10 moins 4 10 moins 3 هيطلع عندي 5 فوا 10 ابسانس moins 4 ويبر اللي هو الفلو كونستان. ننتقل للانترفال 2 تو 4 تو. طبعا بالانترفال 2 تو 4 تو الكورون هو ديكروسان، الاي ان هي ديكروسان يطلع الايكواسيون دو لا دروات، حتى بال4 تو 5 تو لازم يطلع نفس الايكواسيون، فانا دغري حطلع الاكسبريسيون دو بي ان بالانترفال 2 تو 5 تو، بس اكيد بالانترفال 2 تو 4 تو لما بدي اشتغل الفلو بده يفرق بين ال4 تو وال5 تو لانه الانجل ان الانجل انتر بي ان اي ان حيفرق. فاذا دغري حطلع الايكواسيون دو لا دروات لانه نفس الدروات دون الانترفال 2 تو 5 تو دغري دون الانترفال 2 تو 5 تو. ليه؟ لانه بالانترفال 2 تو 4 تو الانترفال 4 تو 5 تو حيطلع عندي نفس الايكواسيون دو لا دروات 2 تو 5 تو. طبعا هون عندي الاي ان décroît تنزل، يعني c'est une fonction décroissante décroît linéairement suivant une droite linéairement, c'est une fonction linéaire décroissante avec t linéairement avec t. يعني الاي ان هي مثلا a fois t plus c او k fois t plus c اللي بتكون c'est une équation d'une droite décroissante. طبعا الA هي البانت. كيف بدي اطلع البانت؟ بدي اخذ الدلتا اي sur دلتا تي يلي هي دلتا اي 1 يلي هي اي 1 فينال moins اي 1 initial sur T1 final أو T final moins T initial. طبعا بدي اروح على الجرافيك وشوف شو هي الفينال وشو هي الانيسيال. الفينال هون هي moins I0 sur 2، التان فينال هو 5 تو، الانيسيال I0 والتان 2 تو. فإذا هي البوان وهيدا البوان. البوان فينال هو عنده ابسيس 5 تو اللي هو التان فينال والاوردوني moins I0 sur 2. فإذا أنا إذا بدي أطلع البانت شو بعمل؟ الاي ان فينال هي moins I0 sur 2 moins I0 sur 2 والانيسيال moins I0. طبعا هي I0 الانيسيال بس لأنه في moins دلتا يعني. تان فينال 5 تو
moins 2 taux égale moins 3 demi I0 يعني moins 1,5 I0 sur 3 taux. 3 taux. هلا 1,5 divisé par 3 هي moins 0,5 يعني حيطلع الجواب moins 0,5 I0 sur taux. Ou bien moins I0 sur 2 taux. C'est la même chose. I0. يعني حتطلع ال A هي moins I0 sur 2 taux. يعني moins 1 sur 2 fois 0,1. يعني ça fait moins 5 ampères par seconde. طبعا صارت l'équation هلا I1 est égal à moins 5T plus C. طب أنا كيف بدي أطلع السي؟ بدي آخذ بوان روماركابل على الجراف. البوان روماركابل اللي أنا شايفته هو الكاترتو اللي هو بين الفينال والإنيسيال. ليش؟ لأنه الإي 1 بتكون زيرو. شو بقول له؟ بقول له أتي إيجال كاترتو إي 1 إيجال أ زيرو. فإذا بقول له pour T إيجال كاترتو إي 1 إيجال أ زيرو. I1 égale à 0 وبحط محل ال I1 0 بيطلع عندي 0 égale moins 20 taux plus C. فبتطلع C égale 20 taux. C égale 20 taux يعني 2 لأنه 20 fois 0,1 بيطلع 2. فصارت الإيكواسيون moins 5T plus 2. صارت الإيكواسيون du I1 هي I1 عم بحكي بالانترفال 2 taux 5 taux. بالانترفال dans l'intervalle 2 taux 5 taux حتكون ال I1 هي moins 5T plus 2. طبعا منين اجت ال 2 اخذت T égale 4 taux ضربتها ب 5 بيطلع moins 20 taux خدتها لهونيك بيطلع عنا 20 taux. التو هي 0,1 يعني 20 fois 0,1 بيطلع معنا 2. فهيدي هي الاكسبريسيون دو اي 1. فينا ناخذ كذا اي يعني مثلا اذا اخذنا تي ايجال 5 تو 5 تو ضرب 5 بيطلع 25 تو يعني موان 2,5 ناخذها لهيديك الصوم ومعنا الاي 1 موان اي 0 sur 2 يعني موان 1 demi موان 0,5 بلس 2,5 فحتطلع كمان تي ايجال ا 2 يعني هيدي هي الاكسبريسيون دو اي 1. البي 1 بهيدا الانترفال يلي هو 4 تو هو 2 تو 5 تو. البي 1 هي moins 5 t هي 2,5 عفوا fois 10 à la puissance moins 3 facteur de I1 facteur de I1 يعني moins 5 t plus 2. فإذا ال B1 هي 2,5 fois 10 moins 3 on remplace I1 par son expression moins 5t plus 2 égale moins 12,5 fois 10 moins 3t plus 5 fois 10 moins 3. طبعا هون ضربنا on a multiplié on égale طبعا 2,5 fois 10 moins 3 fois moins 5 2,5 fois 10 exposant moins 3 fois moins 5 بيطلع عنا moins 12,5 fois 10 moins 3 وضربنا 2,5 fois 2 بيطلع عنا 5 fois 10 moins 3 فحيطلع عنا هيدا الجواب. dans l'intervalle هلا نحن طلعنا الاكسبريسيون دو بي 1 من الانترفال 2 تو ل 5 تو بس نحن عندنا من ال 2 تو لل 4 تو الانجل انتر بي 1 et 1 هي 0. شفناها طبعا بالصور قبل انه باول صوره هون الانجل
بين ال B1 وال N هو 0 بالانترفال 2 تو 4 تو بالانترفال 0 تو. فحيطلع عنا الفلو اللي هو بالبارتي 3 من ال 2 تو لل 4 تو هو N فوا B فوا S. طبعا ال N هي النومبر دو سبير contenu dans la bobine plate. ال B1 هو الشامp magnétique اللي جاي من السولينويد. وال S هي السورفاس دي سبير دو لا بوبين بلات commune au spire de la bobine plate اللي هي كوسينوس 0 فوا كوسينوس 0 حيطلع عندي 200 فوا ال B1 اللي طلعت معنا فوا 10 moins 3. فحنعمل ملتيبليكاسيون حنوصل ل 200 فوا 12,5 fois 10 exposant moins 3 fois 10 exposant moins 3 اللي هي السورفاس هيطلع عنا 2,5 fois 10 moins 3 وعندنا 200 fois 5 اللي هي 1000 plus 1 يعني fois 10 moins 3 اللي هي هيدي هي الاكسبريشن دو في 3 اللي هي ان ويبر. دايما الفلو ان ويبر والتي ان سكوند. هلا بيبقى عندنا الانترفال 4 تو 5 تو. طبعا بالنسبه للانترفال 4 تو 5 تو يلي هو هيدي الصوره السنس بوزيتيف الاورينتاسيون بوزيتيف للبوبين بلات هي بهالشكل. يعني السنس يعني معناها الفيكتور نورمال اورينتاسيون بوزيتيف هي لتحت. معناتها الفيكتور نورمال اللي بدنا نرسمه هون هو بهالشكل. ما تغير الفيكتور نورمال مثل الصوره اللي قبل بس اللي تغير البي 1 لانه البي 1 كانت dépend du sens de B1 dépend du sens du signe de I1 اللي هو نيجاتيف هون. فهون الانجل entre B1 et N حيطلع معنا 180 دغري اللي هو بي راديان. الكوسينوس حيطلع موان. فاذا هيدا هو الفرق بين السؤال هيدا والثالث واللي بعده يعني الانترفال هيدا واللي بعده. فاذا بالانترفال dans l'intervalle 4 to 5 to dans l'intervalle 4 تو 5 تو. طبعا البي 1 بال 4 تو 5 تو هي ذاتها بال 2 تو 4 تو لا نفس الليني دروات. عندنا الفلو 4 اذا بدكم الفلو اللي هو البارتي الانترفال 4 هو النومبر دو سبير دو لا بوبين فوا لا بي 1 يلي طلعناها قبل فوا la surface fois la cosinus, le cosinus de 180 degrés ou bien pi radian. Pourquoi? لأنه l'angle entre B1 et N est égal à 180 degrés ou pi radian. طبعا يعني حيطلع عنا égal 200 spire fois facteur لل B1 يلي طلعت معنا قبل. قد طلعت ال B1 يلي هي moins 12,5 fois 10 moins 3 plus 5 fois 10 moins 3 moins 12,5 fois 10 moins 3 moins 12,5 fois 10 à la puissance moins 3 plus 5 à quitter plus 5 fois 10 moins 3 هيدي ال B1 fois la surface S اللي هي 10 à la puissance moins 3 mètres carrés لأنه 10 fois 10 moins 4 mètres carrés fois le cosinus de 180 اللي هو moins 1. يعني حيطلع معنا نفس الجواب هديك بس avec un signe moins. مفروض هيك. يعني قد طلع معنا الريبونس اللي قبل طلع معنا moins 2,5 fois 10 moins 3 حتطلع plus 2,5 fois 10 moins 3 moins 10 moins 3. فإذا plus 2,5 fois 10 moins 3 T moins 10 moins 3 moins 10 moins 3. طبعا هيدي هي الفلو 4 اللي هي بتكون بالوبر وبر الفلو. طبعا هيدول هن الاكسبريشن دو فلو dans tous les intervalles. Déterminer la valeur de l'intensité du courant induit dans chaque intervalle et déduire son sens. Déduire la valeur correspondante de la tension UAB au bord de la résistance R. إذا بدنا نطلع الvaleur du courant induit. Pour déterminer l'intensité du courant induit, il faut chercher la force électromotrice induite tout d'abord. L'intensité du courant induit est égale à E sur R d'après la loi de Pouillet. Il faut chercher E.
طبعا d'après la loi de Faraday c'est la partie 6. On applique dans la partie 6 loi de Faraday 6. Tout d'abord loi هو بده الإي بدنا نطلع الإي dans chaque intervalle et le sens de I et le ما بس الإي بده السens de I la valeur de l'intensité I et déduire son sens puis EAB يعني كمان بدنا نطلع EAB فإذا sens de I بدنا نطلعها بكل انترفال et EAB يعني أول شغلة الإي السens de I والEAB la tension aux bornes de R dans chaque intervalle. طبعا بالنسبة للإي pour déterminer I il faut chercher E. شو بنقول لنطلع الE loi de Faraday E égale moins dφ sur dt pour déterminer E. وفي عندنا loi de Pouillet pour chercher I. Loi de Pouillet pour chercher I اللي هي I égale E sur R. E sur somme des résistances. ونحن ما عندنا غير résistance واحدة هون هي البتي R. طبعا نحن بدنا معنا البتي R 0.2 اوم. طيب بنبلش بأول انترفال يلي هو 0.2 dans l'intervalle 0.2 كيف بدنا نطلع الE؟ بنقول الE هي moins d sur dt et on ouvre la parenthèse de quoi? Du flux. Le flux هو 5 fois 10 moins 3t. فإذا 5 fois 10 à la puissance moins 3 t. هيدا هو الفي 1. La dérivée de 5 fois 10 moins 3t, c'est 5 fois 10 moins 3t. فحيطلع عنا moins 5 fois 10 à la puissance moins 3 égale moins 5 fois 10 à la puissance moins 3 volts. طبعا هيدي هي الE. بما انه الE طلعت نيجاتيف فاكيد الE بدها تطلع نيجاتيف. الE هي moins 5 fois 10 à la puissance moins 3 volts divisé par 0.2 ohm اللي هو الريزيستانس du conducteur ohmique. فولت هون وهون اوم فحيطلع الجواب امبير. 5 fois 10 exposant moins 3 divisé par 0.2 بيطلع عنا 0.025 0 moins أكيد 0.025 أمبير. أكيد يلي هي نيجاتيف طلعت معنا نيجاتيف. ليه؟ لأنه الE طلعت نيجاتيف. ونحن إذا بنرجع على الفيجور أول فيجور لما رسمنا الكورون اندوي بالانترفال 0.1 قلنا وقتها إنه الكورون اندوي بيطلع نيجاتيف. صح. ننتقل للانترفال بالنسبة للانترفال تو دو تور I égale à 0. Dans l'intervalle taux 2 taux
الاو الفلو هو كونستان اصلا، الاو حتطلع زيرو، الاو هي موان دي سور دي تي دو في 2 يلي هي كونستانت لايكا يلي هي 5 fois 10 à la puissance moins 4. 5 fois 10 à la puissance moins 4 ويبر يلي هي كونستانت، فبيطلع الديريفي لها زيرو، فاكيد حتطلع الاي هون اكيد زيرو، ما في كورون اندوي هون لانه اصلا ما في عندنا اندكشن. Dans l'intervalle 2 taux 4 taux, dans l'intervalle 2 taux 4 taux كمان الاو هي moins d sur dt du phi 3. الفي 3 قد طلعت معنا moins 2,5 fois 10 moins 3 t plus 10 moins 3 moins 2,5 fois 10 moins 3 moins 2,5 fois 10 moins 3 plus 10 moins 3. طبعا الدérivée لهيدي هي moins 2,5 fois 10 moins 3 و il y a un moins en dehors moins 2,5 fois 10 moins 3 فبيطلع عنا plus 2,5 fois 10 moins 3 فولت. فإذا الأو هي plus 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 فولت. أكيد الإي طبعا هيدي هي الأو 3 أكيد يلي هي أو 3. طبعا هون الإي اللي هي أو على آر اللي هي plus 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 sur 0,2 sur 0,2 هتطلع plus grand que 0 أكيد لأنه الأو طلعت plus grand que 0. 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 0,2 هيطلع معنا 0,0125 أمبير. 0,125 أمبير. طبعا هي plus grand que 0. ونحن إذا بنروح على الانترفال 2 تو 4 تو لنرسم السنس للكورون اندوي هون بيطلع معنا الاي بوزيتيف فاذا سي جوست. هلا dans l'intervalle 2 تو 4 تو dans l'intervalle 4 تو 5 تو طبعا احنا ما عم نطلع اسا الاو ا بي dans l'intervalle سبقينا الاو ا بي dans l'intervalle 4 تو 5 تو طبعا الاو هي moins d sur dt de phi 4 يلي هي 2,5 طلعت fois 10 moins 3 moins 10 moins 3 فبيطلع عندي moins وجوا 2,5 fois 10 à la puissance moins 3 فبيطلع عندنا الأو
اللي هي E4 هي moins 2,5 fois 10 moins 3 فولت. طبعا هيدي E4. الإي 4 حتطلع E sur R. الإي 4 حتطلع E4 sur R. يعني حيطلع معنا moins 0,0125 أمبير. طبعا هيدا هو الانتنسيتي. طبعا هون طلعت نيجاتيف، وفعلا اذا رجعنا نحن للصور الاولى الانترفال 4 تو 5 تو الكورون طلع نيجاتيف، الكورون اندوي. هلا طلعنا الاي 4، طلعنا الاي 3 هيدي هي اي 3 بالانترفال الثالث، وقبل طلعت معنا الاي 0 بالانترفال اللي قبل طلعت معنا الاي 0، والاي 1 طلعت معنا موان 0,025 هيدي الاي 1. طيب اذا رجعنا على الدوني لنشوف بدنا نطلع الاو ا بي اللي هي او بور دو ار. نطلع على الصوره هون الا بي هي يعني التنسيون او بور دو لا ريزيستانس هي اورينتي دو بي فير ا dans le sens positif، يعني sens positif à travers la résistance هي U بي A égale R fois I، ما هيك؟ حسب السنس بوزيتيف. le conducteur ohmique est orienté de B vers A. فاذا UAB هي moins R fois I. فاذا partie 6 السنه partie 6 pour loi d'Ohm aux bornes de R. Loi d'Ohm aux bornes de R. بنقول U AB أكيد égale moins petit r fois I. Pourquoi? طبعا هون لازم نحط entre parenthèses le conducteur يعني petit r est orienté de B vers A. يعني sens positif هو de B vers A. فحيطلع عنا بالانترفال dans l'intervalle zéro tout عنا ال EAB هي moins petit r fois I1. طب أنا قد إيه طلعت ال I1 من شوي؟ طلعت معي moins 0,025 أمبير، يعني moins 0,2 fois ohm أكيد fois moins 0,025 أمبير. بضرب 0,2 ب 0,025 بيطلع عندي 5 fois 10 à la puissance moins 3 فولت. UAB اللي هي U1 هيدي بأول انترفال de la résistance égale 5 fois 10 moins 3. فولت يعني 5 millivolts. Dans l'intervalle du taux de tout, dans l'intervalle taux de tout, le EAB est 0 parce que le courant est 0. EAB est moins R fois I2, I2 est 0 فحيطلع عنا 0.
pas de courant induit. Dans l'intervalle, 2 taux, 4 taux. الUAB اللي هي U3 طلعت موان R فوا E3. الE3 بدها طلعت معنا الE1 طلعت الE3 طلعت 0,0125 أمبير. 0,0125 أمبير يعني موان 0,2 أم فوا 0,0125 أمبير. 0,2 فوا 0,0125 بيطلع معنا 2,5 فوا 10 موان 3 يعني موان 2,5 فوا 10 à la puissance moins 3 volts. Ça fait volt. Moins 2,5 يعني ال E3 هي UAB بالانترفال 3 هو moins 2,5 ملي فولت. ملي فولت. فإذا هيدي هي ال U1. ال U2 طلعت 0 5 ملي فولت. هيدي ال U2 اللي هي 0. وفي عنا ال U3 اللي هي موان 2,5 ملي فولت. واكيد ال U4 حتطلع بلس 2,5 ملي فولت لانه بالانترفال 4 5 4 2 4 2 5 2 عنا ال U4 اللي هي UAB هي موان R I4 موان R I4. طبعا بدي اذكر السيني موان لانه البوبين هي اورينتي دو بي، مش البوبين عفوا، الكوندكتور اوميك هو اورينتي دو بي فير A. يعني على الرسمه هون sur la figure السنس بوزيتيف هو دو بي فير A à travers le conducteur اوميك. فحيطلع معنا موان R فوا I4. حيطلع الجواب عكس هيدا اللي هو بلس 2,5 ملي فولت حيطلع. يعني 2,5 فوا 10 à la puissance moins 3. pourquoi؟ لانه هون عندنا الاي 4 هي moins 0,0125 وفي عندنا moins R برا فحيطلع عندنا plus 2,5 ملي فولت. Dernière question, tracer la courbe donnant les variations de UAB en fonction du temps. فإذا نحن حنرسم هلا graphique qui représente les variations de Y en fonction de X. UAB هي ال Y والtemps هو الabscisse. Partie 7. Partie 7 هناخد repère. هناخد axe X', X وaxe Y', perpendiculaire à l'axe des X. طبعا التان هو دايما positif. Il faut tracer les variations ici de UAB, U en volts, en fonction du temps, en secondes. طبعا نحن هون ما عندنا temps négatif فمشان هيك لازم نمحي هون. Ici c'est l'origine de l'axe أو l'origine du repère. طبعا الفالور اللي عم نشتغل عليهم كتان عندنا التو، عندنا 2 تو، 3 تو، 4 تو و5 تو. فإذا عندنا هون التو 2 تو، 3 تو و4 تو و5 تو. طبعا الفالور اللي طلعوا معي قبل هن اول شيء 5 ملي فولت بعدين 0 moins 2,5 plus 2,5.
طبعا فيني احطهم بالفولت يعني مش غلط. 5 ملي فولت او 5 fois 10 moins 3 فولت. بعدين 0 moins 2,5 plus 2,5. انا هحطهم هون انا كاتبه فولت بس مشان نخفف ارقام هحطهم ملي فولت. ملي فولت بس فيكم تحطوهم بالفولت مش غلط اكيد. 5 ملي فولت يعني عندنا مثلا فينا ناخذ 1 ديفيزيون 2,5 2 ديفيزيون 5 يعني فيني اختار اشال انا اللي بدي اياها. هون 2,5 ici moins 2,5. طبعا عندي بالانترفال 0 تو ده طلعت الفالور تبعتي 5 ملي فولت الاو 1. elle est constante. هاخدها بالفير. فاذا الانترفال 0 تو عندنا 5 هيدا 5. Voici le graphique qui représente EAB dans l'intervalle 0 تو تقريبا هيك. Dans l'intervalle taux 2 taux 0. Dans l'intervalle 2 taux 4 taux 2 taux 4 taux moins 2,5. moins 2,5 يعني من 2 taux لل 4 taux. هون dans l'intervalle 2 taux 4 taux تقريبا هيك moins 2,5. ou dans l'intervalle 4 taux 5 taux plus 2,5 أكيد. أكيد هون بدنا ننتبه على الليميت. à peu près. طبعا هيدا الجرافيك qui représente les variations dans l'intervalle 2 taux 4 taux moins 2,5 واخر واحد بلس 2,5. طبعا هون لازم يفوق كرير الاشال اللي اشتغلنا عليها الاشال en abscisse une division horizontale correspond à tout. Une division horizontale correspond à tout. Tout ou en ordonnée. En ordonnée. Une division verticale correspond à 2,5 millivolts. millivolts. Millivolts.
هيدي هي الفارياسيون de UAB en fonction du temps. طبعا هون اللي احنا عم نرسم les variations de UAB en fonction de T. يعني en ordonnée عندنا en ordonnée عندنا le UAB و en abscisse عندنا T. Variation de UAB en fonction de T. Ici, c'est Y. Ou ici, c'est X.